Buenas tardes. Empezamos nuestra conferencia. Hoy hablaremos de Tamara de Lempicka. Aproximadamente la fecha de tu nacimiento es 1898. Tamara de Lempicka siempre decía que yo habito en la periferia de la sociedad y las reglas de una sociedad normal no se aplican a aquellos que se mantienen al margen. Y ella siempre estaba al margen de la sociedad. Su biografía se podría servir de ejemplo para algunos seriales de Netflix. Y si Lempicka no era aristócrata hasta, hasta el final, pero quería serlo. Ella era feminista femenina. Cuando nos dicen, perdón, no se acopla el sonido y no se puede oír nada. Так вот, Тамара де Лемпицка, как мы с вами говорили, была ровесницей века. Вместе с веком она пережила русскую революцию, потому что она жила... Primeros 20 años, Tamara de Lempicka había vivido en Rusia, después huyó en Polonia, había sobrevivido 2 guerras mundiales y era adorada, odiada, y como la ave fénix había resucitado. Primero, cuando ella apareció en París, se conocía sus cuadros como de Lempicka y hablaban de ella como un prometedor pintor ruso. Cuando más tarde ella, cuando se expone en Polonia en 1923, ya firma como Tamara de Lempicka. Después, Tamara de Lempicka, esta D se lo había inventado porque ella quería ser aristócrata. ¿Y quién era Tamara de Lempicka? De nacimiento su nombre es María Borisovna Gurvich-Gurska, que era hija de un banquero judío. Y Более того, их разлучению способствовало то, что отец Тамары де Лемпицки довольно быстро пропал из их жизни. Ей было несколько лет, она его совсем не помнила. Tamara de Lempicka había crecido entre sus mujeres, entre las mujeres, porque su padre había muerto cuando ella era pequeña. Y por eso cuando Tamara de Lempicka cuando había crecido un poco, había vivido con su abuela y viajaba mucho con ella, y cuando aparece, cuando viajan por Italia, Tamara de Lempicka se enamora del arte. Su abuela le gustaba mucho jugar, y para que pequeña Tamara no le molestase, la abuela contrató a un profesor de dibujo francés que le enseñó a dibujar florecitas y aburridas señoritas. Y para hablar de Tamara de Lempicka necesitamos hablar de aquella época. En 1906 París empieza a enloquecer por todo lo ruso. Los impresionistas rusos se exponen en París. También tienen mucho éxito los ballets rusos o temporadas ballets rusos de Diaghilev.
el vestuario era diseñado por los artistas más importantes de Rusia. Y después había colaborado Picasso. Y los años 20 empieza a estar muy de moda todo lo ruso. Y en París aparece una gran cantidad de emigrantes rusos. La mayoría de los aristócratas rusos huyen de la revolución y aparecen en París. ¿Y qué es lo que sabía hacer la aristocracia rusa? Sabían más o menos dibujar, tocar algunos instrumentos y sabían coser. Y trabajaban, muchos de las aristócratas rusas trabajaban en las casas de Chanel, Lanvin, etc. ¿Y por qué Tamara de Lipinska en principio se consideraba rusa? Porque Rusia estaba de moda y Hollywood empieza a grabar películas con motivos de obras rusas. Graban una película de, basada en la novela rusa Anna Karenina, y Dmitry Savelyevich Bukovetsky, un director de cinema ruso, había escrito dos finales para Anna Karenina. Y uno de los finales era un típico hollywoodiense happy end, que el director de cine había escrito expresamente para América. Y no mostraban el final trágico de Ana Karenina cuando se tira bajo el tren. Y en la familia, ahora volvamos a la historia de Tamara de Lipinska. En la familia de Gurovich-Gursky la familia había tenido dos hijas, Tamara y Adriana. No está claro. No está claro la fecha concreta de su nacimiento. Dicen que Tamara había nacido en Polonia, mientras que su hermana Adriana había nacido en Rusia. Y las niñas habían estudiado, habían crecido entre Rusia y Polonia. Tamara de Lipinska había cambiado muchas veces su biografía, y ella había en algún momento dicho que prácticamente no había vivido en Rusia. En 1911, cuando Tamara de Lipinska vive en la familia de su tía, ella empieza a asistir a los bailes. Los bailes en aquella época era un acontecimiento extraordinario. Se preparaban las cenas, se preparaban los vestidos, y estos dibujos, estos esbozos de diferentes vestidos, que son vestidos para los bailes rusos y que habían influido muchísimo en el arte. La gente deseaba recibir invitaciones a estos bailes. Cuando Tamara de Lipinska tenía 15 años, ella conoce a Tadeusz Lipinski, se enamora de él. Era un abogado polaco
muy guapo, de una buena familia, estaba siempre rodeado de multitud de mujeres y Tamara se enamora de él, pero él no estaba muy interesado en ella porque era 5 años mayor que ella y ella se había presentado en el baile llevando a una oca, llevándola consigo. Esto evidentemente no había impresionado, esta actitud no había impresionado a un hombre adulto, pero finalmente se casan y esta vida en familia era bastante tempestuosa. Como sabemos, en 1917 en Rusia explota la revolución. En este momento, la familia de Tamara de Lempitsky habían vivido solamente un año de una manera feliz. Y en 1917 su marido ha sido arrestado y Tamara se acuerda como en 1917 en su piso habían irrumpido los bolcheviques con sus maneras brutas y habían arrestado a su marido y uh, y Tamara de Lempitsky había salido envuelta en sábana siguiendo a su marido, pero vio un caballo reventado que tenía un costado reventado. Ella perdió el conocimiento y cayó redonda en un montón de nieve. Este es según ella cómo habían pasado las cosas. Nunca sabremos cómo había sido en realidad. Después, gracias a la ayuda de un cónsul de Suecia, le había ayudado a liberar a su marido. Después de la liberación, Tadeusz de Lempitsky no se acababa de recuperarse y no podía encontrar trabajo. Aquí podemos ver a la izquierda el retrato del primo de Tamara de Lempitsky y a la derecha es su prima y la mujer de su hermano. Переехала ее мама, ее сестра Адриана, которая там учится на архитектора, ее тетка Стефа с мужем Морисом Штифтером. Después, Tamara se reúne con su madre y con su tía y con sus primos en el extranjero. Y la única cosa que Tamara de Lempitsky trae de Rusia ha traído sus joyas. Y la única cosa que podía hacer para sobrevivir, ella se dedicaba a vender sus joyas para sobrevivir. Y un día, cuando estaba absolutamente desesperada por la depresión de su marido, viene su hermana y dice que tú puedes dedicarte a la pintura, al dibujo, porque todo el mundo pinta. Y ella tenía una educación base y en este momento en París había una gran cantidad de academias del arte. La mayoría de las alumnas eran chicas y a pesar de que en esta época las mujeres ya podían acudir a los estudios, pero las mujeres no podían pintar desnudos masculinos. Y en este momento las chicas jóvenes en esta Academia Grand Chaumier podían tener acceso a todo lo que tenían los pintores hombres.
En esta academia las clases eran bastante asequibles. Ella conoce amores de niño, pero sus formas, sus colores, sus contrastes no son, no son próximos de Tamara de Limpitska. Aquí vemos cómo trata el color a la izquierda de Tamara de Limpitska y a la derecha colores de niño. Uno está lleno de luz y de color y Tamara Limpitska, sus formas y sus colores son muy distantes y muy fríos. Aquí podemos ver una fresca de Palazzo Vecchio en Florencia y la de Limpitska era mucho más cercana a esta técnica de pintura. André Lota lo conoce cuando cambia de academia y conoce a André Lot. Sus formas y sus maneras de pintar eran más cercanas. Es él quien le enseña cómo construir la composición, colores, etcétera. Él empieza a exponer los cuadros en 1920, pero sus obras no llaman mucha atención, a pesar de tener unas críticas bastante buenas. Dicen que es pintor de Limpitsky había expuesto sus cuadros. Antes hemos visto una fotografía de una exposición y podemos ver que es muy difícil de destacar entre una gran cantidad de obras. En este momento, los cuadros de Tamara de Limpitsky se podría confundir con otros maestros y ella se da cuenta que tiene que ser original. Ella participa en un salón, en diferentes salones, como Salón de los Independientes, Salón del Otoño. Allí se habían expuestos gran cantidad de cuadros, la mayoría de los cuales no tenía un gran valor artístico. Este primer cuadro, el lienzo, había llamado la atención. Aquí vemos unos cuadros. A la izquierda es el cuadro de André Lota, su maestro, y a la derecha es prácticamente una copia hecha por Tamara de Limpitska. Aquí podemos ver que, pero esto no es solamente una copia, porque todos ellos copian de los artes clásicos. Aquí vemos arriba una escultura de Michelangelo y a la derecha vemos también una composición muy similar de Modigliani. A la izquierda la pintura de Lot y a la derecha el cuadro de Tamara de Limpitsky. Para entender cómo está funcionando la sociedad de París, ella entiende que para ganar dinero no es suficiente exponer en las exposiciones, sino hay que conseguir encargos de gente aristocrática y adinerada. Ella, de milagro, conoce a Ira de Perrot, es una chica, su vecina, una chica rusa, y ella le abre las puertas en una sociedad homosexual y unas sociedades lesbianas. En estos círculos los hombres no tenían permiso de entrada. Y estas mujeres tenían que tener tres características: llevar el pelo corto, fumar y saber conducir.
En esta época, cuando Tamara de она Липицка пишет свою книгу, где se фактически acerca a говорит, что Ирина смотрите, Перот, мы с вами видим, кроме Тольстого на vemos, переднем плане, ella который pinta абсолютно este монументальный, cuadro при y этом dos светлейший, они amigas. скорее напоминают скульптуры, нежели живопись. Мы с вами Aquí видим, как vemos она dos пишет, записывает figuras записки, femeninas и на них обложку desnudas, не muy оставляет. monumentales, Без que объектива son, для себя parecen más какой-то esculturas que obra de arte, архитектурно-исторический que una пейзаж. pintura. И в этом смысле Y хотелось aquí бы hay думать, que что все-таки это тоже отсылка к ver художникам cómo эпохи pinta Возрождения, которые Tamara всегда de писали Lempicka про el свою fondo. среду. Ah, И была siempre, Маргаret Миллер siempre пишет практически 10 ella лет, era muy если не роман, то cuidadosa точно дружба, потому что ее con, портрет con Ирвинга el fondo, III nunca la одна из dejaba самых нежных, одна abandonado. из самых La нежных relación работ, con которую Irina она пишет Perot с лилиями, которые dura Тамара Долимпицкий durante обожала. 10 años. Благодаря ей мы Siempre era, a lo представляем mejor ya no выдающуюся era жену su Натали amante, Клиффорд pero Барни. era su Кем была Натали Клиффорд Барни из amiga Парижа? más Натали querida. Клиффорд Y Барни gracias была a связана с королевой la Амазонок, Irina Perot, женщиной, ella незарожденной entra весны. en la Отец sociedad de которой был Natalie господин Clifford Гектап на Barney. 2,5 миллиона состояния. Ella estaba Мать ее в considerada юности писала como картины, una ездила amazona, с Оскаром Уайльдом, она vivía переехала в Париж влюбилась, перевезла мать. en, ah, Таким образом, Натали Барни была en интегрирована в парижское общество. París Она y не Irina de чувствовала себя Perot нигде tenía чужой, и amistad трудности стали ее con задавливать, но Natalie тем не Clifford менее в ее Barney. доме встречались практически все. En su Там можно casa было se встретить podría encontrar от desde Айседора Д'Альмара Hemingway до hasta Хемингуэя. y allí И Tamara de Lempicka empieza начиная a искать своих buscar знакомых, a Тамара sus Долимпицкий. clientes. Liliana Лилиана де Lugy, Бюджи, возлюбленная amante de ah, Натали Барни, Nathalie, le вдохновила había картину Амазонки, inspirado, la картину había Андромеды. inspirado el Потому что в своей cuadro книге Тамара Andrómeda. пишет, что есть для женщин, которые испытывают страсть к действию, когда безжалостная судьба держит их в цепях. Судьба сделала нас Ah, женщинами в то время, когда жизнь Tamara мужчин — de единственный закон, который мы признали Lempicka людским. había Таким образом, escrito que Андромеда природа en esta отсылает нас к época сократической идиллии, que где Натали Барни vivían, las прислуживала reglas se жене hacían Лилиане де para Пюжи. los hombres. А вот Y этот aquí обыкновенный vemos салон, el salón где по вечерам собиралась donde элита se Парижа. reúne flor Сюда y nata приезжали de la sociedad Мадемуазель Лизавета, francesa. если я не ошибаюсь, Y Мадемуазель aquí приезжает сюда на había белом коне, как sitio Федерико Дива, на картине Рафаэлитом. Сюда Sara приходила Bernard, Фиджеральд, montada кончавшаяся en смертью caballo в blanco como Жан-Коко, le de что Godiva. помогает Тамара де Лимпицка найти En este своих periodo, новых друзей. В ella этом интервью pinta одно из gran главных cantidad de преимуществ cuadros, картин, como такие как cuatro «Четыре desnudos обнаженные» o las или же vanitas. «Купальщицы». И эти картины, Estos казалось бы, cuadros que напротив, как все время представляется неприличного содержания, ah, отсылают к parecían типичному, de очень как contenido картины un знаменитого poco Энгера, impuro, pero están inspirados или en же картины cuadros mucho más Courbet, antiguos, como de Ingres. что говорит нам о необыкновенной насмотренности Cuando Тамары. hablan Когда de кто-то говорит, что она Tamara de пишет самоучка, Lempicka это como неправда. una Она pintora ходила на русскую amateur, учку esto из no Санкт-Петербурга es и verdad. впоследствии в Ella Пolonia. había Она обладала estudiado en огромной работной Polonia памятью. y en Тамара де Лимпицкая тут Rusia, рассказывает, и tenía сама нам una рассказывает эти легенды. Все, gran что она делала, это formación. днями и вечерами ходила по каким-то мероприятиям, по вечеринкам, по, на встречи, Y где они esta es танцевали, танцевали, una выходили на сцену, leyenda а потом que она возвращалась под руку и могла Tamara идти в de Ганновер, писать картины, Lempicka пичкать mantenía Вагнера и таким образом не давать vivos. бедному мужу спать, что он Decía потом que назовет ella причиной pasaba el развода. día На самом con деле это неправда. sus Когда у нее amigos, возникнет возможность написать bailando, fumando картины для tomando выставки, она cocaína y в месяц después продаст ella 28 полотен, volvía a что, в общем-то, является casa y чрезмерной pintaba картиной и cuadros por la неуказательной. noche, Что происходит в 25 году? escuchando la В música 25 de году, когда Wagner Тамара де Лимпицкий, в общем-то, находится a здесь, toda бывала только pastilla. 5 дней, в Париже происходит международный конгресс En современных декоративных искусств. 1925 Тамара en де Лимпицкая París не tuvo участвует. lugar Почему? Это все la важно. Потому что именно на этой выставке появляется термин «арт-деко». Exposición Когда теперь Internacional de художественные Artes мероприятия говорят Decorativas y «Тамара де Pinturas Лимпицкий творила Modernas. арт-деко», Tamara de потому что Lempicka no от había живописи participado она вошла в это движение. en esta exposición. Арт-деко в области архитектуры — это Эктор Гюмар, о котором мы En сказали, esta что época когда-то было corresponden a Chrysler Chrysler Building в Нью-Йорке. en Nueva York И y такие otros. прекрасные здания, в Ya которых todo сейчас el mundo имеются ya необходимые tiene материалы, la но не retina, las десятилетия. imágenes. Но Тамара де Лимпицкий в это время Y выставляется
En 1925 Tamara de Lempicka expone en Milán. La historia es muy interesante. Ella conoce a Tomás Morinetti. Él había inventado el movimiento futurismo, había escrito el manifiesto futurista, había reunido a su alrededor gran cantidad de pintores y artistas, era fascista, amigo um, de Mussolini, y lo conoce, la presenta a un barco, quien le organiza una gran exposición. Una vez dicen que Tommaso Marinetti estaban en un café y Tomás Marinetti dice que como explicaba cómo había planeado a quemar el Louvre con todos sus cuadros. Y cuando salieron del café, descubrieron que el automóvil de Tamara de Lempicka fue robado y de esta forma el Louvre fue salvado de los futuristas. Y entonces, en aquel momento, Tamara de Lempicka conoce Gabriel D'Annunzio. Daniel D'Annunzio es como Cervantes y lo llamaban el poeta. El poeta era una persona que soñaba hacer una revolución y Mussolini lo consideró tan peligroso que decidió alojarlo en una vila y le dio una libertad total, pero dentro de una sociedad muy limitada. Era persona que sabía. Gabriel D'Annunzio era un hombre que enamoraba a todas las mujeres. Como decía Isadora Duncan, que este enano calvo y insignificante, cuando hablaba con una mujer, se transformaba. Cuando quería conquistar a una mujer, cada mañana le enviaba un poema y una flor. Y no sabemos si él había conquistado a Tamara de Lempicka de esta forma, no lo sabemos. ¿Qué es lo que aspiraba Tamara de Lempicka? ¿Qué quería conseguir de Gabriel D'Annunzio? Ella quería que él le hiciera un encargo para firmar un retrato, pero él estaba ocupado con otras cosas y finalmente ella no había conseguido un encargo, pero a través de él conoció al príncipe Gavril Константинович. Él era un pariente lejano en lugar de gran duque, le empezaron a llamar el duque de sangre real. Y la diferencia entre un título y otro, que el duque de sangre real prácticamente no tenía derecho a nada. Gavril Константинович estaba enamorado de Antonina Рафаиловна Нестерова.
очень ella era старая amiga de история. bailarina Таким образом, Kshesинskaya. всегда среди балерин были возлюбленные императоров. Так вот, лучшая Y подружка Антонины Сторицыной Kshesинskaya как era раз возглавляла amante последнего из императоров, del Николая emperador II, который ruso переводился как Nicolás Николай II. II, будучи очень юным, еще до своей женитьбы на Александре Федоровне, которая станет царицей Antes de и casarse con su императрицы futura России, esposa, хотел жениться на Ксении. Но Nicolás ответом, II естественно, quería было casarse недовольство. И тогда, con когда Романов Kshesинskaya, попросит разрешить pero жениться на Антонине Нестеровской, no, это su был padre новый no le dio император, su ему permiso. тоже в этом будет отказано. Но Гавриил Y Константинович, Gavril зная, что право его Konstantinovich такое есть, женился había, на ней se тайно. había casado В con общем-то, спасло ему Antonina последствия жизни. Рафаиловна Нестерова, Потому что когда случилась революция, Нестеровская. и его Y арестовали, esto le Нестеровская salvó сначала la думала, что он vida, очень болен, и вызволяла его из тюрьмы. А в конце porque концов cuando lo дошла до habían очевидного. arrestado y puesto Некоторые en la дипломаты cárcel, того времени, и среди близких, наверное, su сторонников Гаврила esposa Ивановича había литературы, llegado просила Ленина hasta письмо Lenin с тем, чтобы его a освободили. través Он написал: de, «Дорогой Владимир Ильич, сделайте маленькое и общее a усилие. través de Распорядитесь, чтобы выпустили из тюрьмы Gorky. бывшего великого князя Гавриила Константиновича Романова. Это очень хороший человек, во-первых, а Gorky во-вторых, había во-вторых, escrito una зачем carta его a сдавать в Lenin участь? pidiendo Это вреднее народу poner один en раз, libertad а для людей, al желающих duque построить de свою жизнь sangre это real, особенно вредно. Gavril Будьте Konstantinovich осторожны, Romanov, никогда не diciendo que era поступайте una так. buena Выпустите persona y гражданина además и будьте здоровы. estaba muy Таким enfermo образом, с помощью вмешательства, y que no tenían полномочного que вмешательства fabricar князь mártires. императорской крови Y Гавриил Константинович gracias оказался a во este Франции и esfuerzo, был написан Тамарой Долимпицкой. le ponen en libertad a Через Gabriel него Тамара Долимпицкая Konstantinovich y познакомилась с él другим se князем, traslada князем a Болеславом. París, donde Князь lo этот conoce проживал в Санкт-Петербурге, Tamara но вот начало Dolimpitsky. революции он Y происходил из a рода través de московских él, князей. И опять-таки посмотрите, мы его рассматриваем, у нас здесь не очень Tamara много времени. Dolimpitska Посмотрите, conoce как al толстый, как полный Андрей duque Арестов. Erestov. Она пишет за ним что-то, что гораздо больше напоминает Aquí этюды на podemos сцене. ver Посмотрите, как она con qué хорошо обладает detalle, con серым qué цветом. cariño Она ella страшно гордилась голубым. Она pinta всегда el говорила, что голубой fondo. национальный цвет и мой цвет императорской Ella крови есть misma голубой. consideraba Но на su самом color деле оттенки серого нравились fetiche el императору color Гаврилу Морозову. azul, pero, Князь Эрестов происходил из семьи, которая мастерство pero дизайна по цвету. realmente ella В trabajaba muy настоящее bien время, естественно, вот эта работа продана. con los А tonos вот здесь grises. нарисован волк. Aquí Волк vemos и la страх. conocida botella Потому de что изначально vodka Грузия называлась волк и Erestov. страх, страна волков. Y aquí Таким образом, здесь они находились hay друг с другом. И Эриставия было una имя, cabeza de которым lobo обзавелись que его. ponen Эрестов — это как раз греческое Gorgestan. Gorgestan происхождение. es el antiguo nombre de Georgia. Но они не Y самые первые. nuestro Персонажи одни duque из самых tenía знаменитой, повлиявших на нее в то время. Этот портрет был написан в raíces Магеллане. Ну и, georgianos. конечно, герцогиня де Aquí Саль. vemos el Если вы retrato видите, de la посмотрите, как она duquesa ее de пишет. la На первую Sal. речь мы видим практически все, что должно соответствовать современной эмансипированной женщине. Это короткая стрижка, Aquí vemos туфельки las были такие, características de посмотрите, la ярко mujer подчеркнутые, moderna аккуратные. de aquella Жилетка época. абсолютно El мужской corte костюм. de У pelo, нее сапоги глубоко pelo засканы. corto, este У нее mismo штаны corte без que отбойной llevaba Coco бретели. И это Chanel вещи, y которые que светская llevaba мода, Tamara de хотя Limpinska Эрестову más себе tarde. позволить не могла. Она абсолютно независима. Ella lleva Таким un образом, vestido герцогиня де Саль была totalmente, независима. un traje Герцогиня де Саль хотела бы masculino гордиться y за себя, botas de махала montar, бы y este retrato герцогом, если muestra бы su приехал modernidad y Герберт su де Саль, independencia. сын знатного рода де Салей, и влюбился Ella в нее. se И она casa con практически el обманула duque мужа, de la увезя его. Salle, que Там, где он estando ездил на en París представление, приехали родители, ее увезли, она поехала за ним. Брак этот продлился не очень долго. se У enamoró них родилась de ella y необыкновенная se дочь casan. Романа де Саль, которая будет писать нам Tenían лекции una hija впоследствии. romana de la Salle, que Но, vemos тем не su менее, они retrato aquí. развелись жутким Finalmente скандалом, о котором знает весь Париж. se habían Но таким divorciado, образом, видите, эта que любовь era исход un gran судьбы нам escándalo, увековечила. pero Смотрите, gracias действительно, как a раз la Tamara передать не Dolimpitsky могут. tenemos toda esta Посмотрите, опять-таки, familia как она строит retratada. своих героев. Разворот головы, разворот руки. Почему нам это важно? Потому что уже к En этому este времени momento Тамара Tamara Долимпицкий Dolimpitsky выстраивает в está очередь из-за muy кольца. de moda, es Когда muy становится popular свадебный y день, tiene una люди начинают продавать cola очередь на то, чтобы de быть, gente чтобы для них que писать quiere портрет. que les pinte. Y entonces Из-за этого ей приходится вырабатывать несколько ella тем. Если вы с вами будете necesita смотреть ее работы, она вырабатывает pintar энное количество
bastantes retratos y elabora un modelo. Ella intenta también experimentar con pintura abstracta, pero no puede porque sus clientes no pagarían por unas figuras abstractas las mismas cantidades de dinero que pagaban por sus retratos. Aquí vemos tres versiones de la misma niña con el osito. A la izquierda, 1922, después la mujer con el gato del año 31. Aquí está estilo cubista y a la derecha el último estilo Art Deco. Y estos cuadros llevan una buena parte de las técnicas de la época del Renacimiento. Aquí vemos el retrato de su hija, Kizeta, en el balcón. Sus relaciones con la hija no eran muy fáciles. Kizeta había vivido primero con su abuela y después del divorcio de los padres, ella estará prácticamente toda su juventud, niñez y juventud en un internado. Aquí vemos a Кизетта vestida de rosa. Потому что, когда она была со мной, она действительно была со мной. Она придумала необыкновенное количество игр. И идя с ней по тому городу, в котором ты живешь, она показывала, también le gustaba mucho viajar. в каком-то необыкновенном мире. Она ужасно любила играть в игру, когда мы подходили к витрине, она говорила... Y la hija recuerda que el tiempo que había pasado con su madre era el tiempo más feliz de su vida. Aquí vemos Kizet en la primera comunión y en este momento se forma la leyenda polaca de Tamara de Lempicki. Ella empieza a exponer con más frecuencia y empieza a decir que había vivido en Polonia, había nacido en Polonia, había vivido también en Suiza y prácticamente no había estado en Rusia. ¿Por qué está pasando esto? Porque la moda, la popularidad de todo lo ruso ya está yendo de baja y ella necesita distanciarse de esta historia. Y finalmente ella se convierte en una auténtica diva. Ella siempre tenía envidia de Greta Garbo. Y Tamara de Lempicki siempre había contado historias sobre Greta Garbo, sus amistades, y destacaba su parecido físico con Greta Garbo. Seguramente que su conocimiento era bastante superficial, pero Lempicki intentaba mantener esta leyenda. Tamara de Lempicki inventa de alguna manera marketing. Si hubiese vivido en nuestra época, sería una diva de Instagram, porque ella en la prensa aparece mucha información sobre ella, sobre sus exposiciones, a veces no existentes. Ella crea una especie de burbuja. Este es retrato de su marido, Tadeusz Lempicki. Sus relaciones eran bastante tempestuosas. Tadeusz Lempicki no estaba conforme con su modo de vida, con sus relaciones
con hombres y relaciones lesbianas. En 1929 le dice que quiere el divorcio. Y para ella era un shock porque ella, a pesar de todo, quería a su marido, pero finalmente se divorcia de ella. Y lo más humillante no solamente era el divorcio, sino que él había encontrado una mujer en Polonia. Aquí vemos un retrato, la mano izquierda no está acabada. No está acabada porque esta mano tenía que haber llevado el anillo. Y dejar un retrato inacabado, un cuadro inacabado para Tamara de Limpitska era absolutamente, no era característico. En esta época también, a esta época corresponde su autorretrato, como ella lo llamaba, Tamara en Bugatti verde. En realidad, ella no tenía ningún Bugatti ni verde ni de otro color. Ella tenía un coche amarillo y aquí a la derecha vemos encerclado los iniciales de su marido. No son sus iniciales, sino de su marido. ¿Y por qué no es un autorretrato? Le explico. Porque la leyenda dice, que el redactor de una de las revistas más famosas de Alemania la vio una vez sentada en un coche y le pidió un retrato, un autorretrato del mismo estilo. Y seguramente seguramente esta historia está relacionada con Greta Garbo y con Colette Serra. Fijaos cómo se parece el retrato, la foto de Colette con el retrato de Tamara Lipinska. Айседора Дункан había en un accidente con el automóvil cuando su bufanda se había enrollado en la rueda del coche y le había roto el cuello, pero tampoco era Bugatti. Aquí vemos las portadas de una revista muy popular. Tamara de Limpitska, en inicios de su carrera, había dibujado modelos, sombreros en una revista. Y durante muchos años, por encargo de la revista, o cuando el redactor había seleccionado sus cuadros, se publicaban estos cuadros en la revista y como portada de la revista. Y de esta forma era como una campaña publicitaria, los cuadros apareciendo en esta revista y en otras revistas aumentaban su fama. Y aquí nosotros a veces la imaginamos como una chica, humilde chica polaca que está, como en este cuadro, leyendo la Biblia. Pero no era así. Siempre quería ser famosa, quería ser diva. Sus cuadros se pagaban unas cantidades muy grandes de dinero. Y en esta época en su vida aparece Barón Kufner. Era de los judíos de Hungría y se conocieron por casualidad. El barón Kufner había traído
a su amante, una bailarina española, para que pintase э, su, su retrato. Y a pesar de que э, la bailarina española, la amante, era más joven que Tamara Nana de Herrera, э, Tamara consiguió, э, consiguió robarle el novio. Скорее всего, это не имеет никаких оснований под собой. Ну, во-первых, Тамара Делимпицкий говорила, что когда Нана де Dicen Herrera писала también этот que портрет Tamara de Лафайета, Limpitsky она сделала это не так pintó a la красиво, Nana de не Herrera подчеркивает это чудовищно узкого muy вкуса. poco favorecida. Но, тем не менее, посмотрите, Y эти работы, dicen que написанные в этот Барон период, она Kufner, просто выработала определенный способ viendo эту определенную su позу в этом портрете повторяет. fealdad Да, она en каким-то este образом cuadro, la сделала había ее человеком. abandonado. Но в целом ничего ужасного она с ней не сделала. Y para estar Более того, давайте más Нану де Herrera, tranquilos, чтобы Nana не de волноваться, Herrera Нану де Herrera había сейчас побывала se в había Крещанских casado con художниках. un Написали ее pintor портреты в catalán экспрессионизме, que le había написали крещанские pintado художники, и таким muchos образом путь Тамары таинственным retratos образом закончился y vivía muy супружеством, feliz. семьей и детьми. А Тамара де Лимпицки продолжила писать портреты. Более того, это Pero en чудесная, realidad, целомудренная Tamara de полусоциалистические Limpitsky, дамы, como habíamos а потом ей comentado, заканчивает и tenía описывает так, что como хочется очень приятно почувствовать elaborado себя un в esquema, букваре. unas В это время posturas счастливым образом muy она сидит в квартире determinadas доктора Бухарда. y podemos ver cómo pinta Посмотрите, ella Бюст una представляет imagen muy, возможность стать muy портретом recatada человека, хотя бы, наверное, para la Голландии revista для более y ранних a la поколений derecha литературы. había Она un пишет это полностью. retrato С mucho одной más стороны, она picante наряжает его que lo había в reelaborado подобие para el практически как cliente. шпион. Он держит в руках пистолет, как Aquí настоящий vemos el противник, retrato с каким-то del doctor необыкновенно тайным Bucarda, ремеслом. У него микроскоп, который que приближает к его él профессии. А с está другой стороны, и проделал он не больше, не меньше, нашла aguantando самоделку en una средства mano, en la изготовления. mano derecha, И, в общем-то, с этим хотел войти в una, историю. А хотел войти в историю una как меценат. probeta. Él era Он нанимает Тамару inventor Делимпицкую de заказывает un портрет. remedio contra Более la того, второй diarrea. портрет. Y él Заказывает quería портрет своей entrar en la жены historia Анны. como un Что mecenas для нас y важно no por повторить? sus Лето descubrimientos. 30-го года Тамара Делимпицкий впервые попадает в Америку. В Нью-Йорке она видит небоскребы, и небоскребы ее A поражают. la derecha vemos un Начиная с этого retrato. момента практически во всех ее En el картинах fondo что vemos вы видите? rascacielos. Небоскребы. Если до этого мы видели Париж или какие-то Esta итальянские cultura города, americana здесь просто ya невероятнейшее aparece en строение. todos Но los с этого момента в ее cuadros картинах возникает más грандиозность. adelante porque le había impresionado Более того, если los я могу процитировать rascacielos Делимпицкую, de Тамара что заказывает, да, América. портрет своей También дочери, ella Арлет pinta Букарт. a Arlette И это один из Bucard, немногих портретов, который действительно отличается и имеет la под собой hija очень del высокую doctor Bucard. индивидуальность. Y Девушка, видимо, была очень непростая, потому что после того, как Tamara закончить no había terminado Тамара su ее портрет, retrato так она cuando сбежала в la hija Германию. había huido Но con родители un родителей терпеть не могли и заказали другую картину, как бы уже воспоминания о ней. Лили и портрет девушки, которая сбежала, вызвав огромный скандал в прессе. Более того, как было принято в то время, Букарт писал не había, только портрет дочери, había но и портрет яхты, huido которую приобрел con незадолго un до этого, и jockey, которой страшно гордился. un jinete. Таким образом, это опять-таки нас отсылает к той традиции, еще из эпохи La familia Возрождения, Bucart había когда encargado запрещали изображать muchos замок, cuadros a замок Tamara de замок Limpitska. Ципера. Ella también encuentra su forma de Тамара Делимпицкий expresarse находит свою картину, свое выражение также в пляжных en los картинах, colores. потому что к 30-м годам интерес к арт-деко стал Poco a сохраняться. poco el Все Art это происходит. Deco Арт-деко empieza a, плоть и кровь от сумасшедших 20-х, от ревущих 20-х. su importancia y Начало popularidad происходит empieza a только между disminuir. армиями, когда казалось, ¿Por что мир qué? будет Porque el Art Deco обеспечен миром. era Вот мир fruto будет de богатеть, мир los будет гораздо felices счастливее, и, по años крайней мере, американцу 20 в Америке y казалось, что это будет parecía que но в esta прессе 21 года alegría de все vivir это no постепенно acabará оживает. nunca И Тамара hasta Делимпицкая вначале это не el очень относится. crack de Она la строит себе bolsa del огромную многоквартирную съемку в 29 Париже. y ya Там no ее жизнь, там estaba проживает tan ее сестра. popular. В ее Aquí квартире все vemos было в серых el тонах. estudio, Серые мебель, piso серые столы, estudio серые de стены. Tamara de Limpitska Все это y
todo está muy sobrio con tonos grises. Y como hemos comentado, en su vida aparece Barón Kufner y finalmente ella va a América, a los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos ella repite todos sus esquemas ya establecidos con los mismos ángulos, mismas figuras, mismas posturas. Aquí podemos ver este retrato de Miss Bush, parece mucho a los retratos anteriores. Потому что чита Букардов ей заказывает портрет, она соглашается, приходит, рассказывает, как здорово, что ей предложили портрет, что она поедет в Америку, чтобы его писать, потому что у читы, естественно, нет времени. Ella dice, ella dice que tiene que firmar el retrato que habían encargado a Bucard y le dicen que no, los amigos dicen que en los Estados Unidos todo es mucho más caro. Ella pide por este retrato 4 veces más y la familia acepta esta suma. Y Tamara de Lipinska entiende que todo este tiempo en Europa ella había cobrado menos de lo que vale. Y en los Estados Unidos ella finalmente se convierte en la parte de alta sociedad porque Barón Kufner era su novio, a pesar de estar casado. Su mujer estaba muy enferma y todo el mundo piensa que no durará mucho. Y su relación le abre puertas en los salones más exclusivos de los Estados Unidos. En esta época, Tamara de Lipinska hace un giro hacia los temas bíblicos. Aquí vemos el retrato de Adán y Eva. Или картина голландцев, картина там, малых голландцев того же Брейгеля, где он вдруг наряжает. Ella muestra las figuras de Adán y Eva con un paisaje urbano americano en el fondo. Y ella muestra que este pecado que habían cometido Adán y Eva, este pecado primitivo continúa cometiéndose hasta el día de hoy. En los años 30, prácticamente viviendo en los Estados Unidos, ella vuelve a Europa y conoce a Suzy Solidor. И Сьюзи Солидор, у них случается необыкновенная романтическая связь. Сьюзи Солидор, надо сказать, была женщиной невероятной. Тадеуш даже боялся, что не Тадеуш, а муж как раз из-за нее. Barón Kufner tenía miedo de que Suzy Solidor le separará de su amada. Suzy Solidor tenía una voz muy especial. Prácticamente todos los artistas, todos los pintores de Francia habían pintado su retraso. Ella era una mujer extraordinaria, tenía su cabaret, un cabaret abierto básicamente para las mujeres homosexuales o bisexuales. Ella tenía una voz extraordinaria, una voz de mezzo soprano y o de contralto. Y allí ella conoce a Ferry Marjorie. Este es el cuadro más caro de Tamara de Lipinska vendida en una subasta.
Freddie Mercury también cantaba en un cabaret пела в парижском кабаре. y ella está considerada como Mona Lisa de Art Deco. И La посмотрите, forma что это de такая su Мона Лиза арт-деко. cara Она повторяет está inspirada формы en los лица, trabajos de Michelangelo. черпая Y вдохновение от el пейзажа. regalo de Но здесь bodas опять-таки, как это было чудо, как мы с está вами en говорили, su свадебное dedo платье оказывается у нее на пальце. anual. Sí, 16 este апреля cuadro 1900 se vendió портретная por 21 millones de dólares. картина была продана даже 20 También миллионов, я вам не en сказала. esta época Это, наверное, ella самая дорогая картина pinta Тамары Долимпицки. К этому течению retratos относится de огромное количество sus ее подруг. Видимо, amigas. эти картины в том сообществе, в котором она вращалась, хорошо Se продавались. cree que И, видимо, поэтому seguramente que ей este доставалось, tipo de давало ей pintura возможность повторять их фотографии am, бесконечно, не se внося никаких vendía muy особых bien изменений. И таким y образом, технически, я бы сказала, a сокращать pesar свой тираж. de Но, тем не менее, все эти esta огромные producción картины, en masa, cada cuadro es к muy тому времени относится hermoso. ее девушка в Aquí перчатках. vemos Девушка в el перчатках cuadro нам важна, потому что это злочастный joven con портрет главы guantes. государства. ¿Por И qué таким este образом, на уровне cuadro es официальной власти importante para признавать, что nosotros? Тамара Porque era Долимпицкий el cuadro является comprado por el человеком, Estado принадлежащим этой эпохе, и человеком francés. бесконечно важным для этой эпохи. Aquí, mujer con teléfono, Ее картины, también que está remarcando наконец-то la подчеркивающие modernidad de esta современность mujer. женщины с телефоном, También но в то время очень retrato de симпатичной фотографии. Mademoiselle Портрет Pomerachot. мадемуазель Помрашо. El Один из año немногих случаев поставки 34 своих ella портретов se ее casa дочери, con причем barón она Raúl автоматически на заказ. Kufner y В cuando 1934 Kufner году le она había pedido оказывается la выдавать mano, замуж за барона Рауля Куфнера. ella Более le того, dijo когда que барон no Рауль hacía Куфнер делал ей falta предложение, porque она ella сказала, es что muy нет никакой independiente y необходимости. va a vivir И, la vida разумеется, она вполне como себе ella сама quiera. достаточная. Y Жить Kufner нормально le будет. dijo que no hay Но ningún Куфнер был problema, ella очень вовсе не podría против, она может seguir продолжать жить как хочет. su vida tal como ella quería, pero quería Считается, что в estar это casado время con у ella. нее был роман с En esta época королем dicen que ella Франции tenía un romance con el rey Альфонс Alfonso XIII. XIII. En esta Первый época роман ella был está окончен viajando смертью por путешествуя Europa, где-то entre между Парижем Italia y Francia. и минеральными водами в разных Mucho регионах tiempo Европы. se consideraba que До este того retrato времени, что портрет, inacabado портрет pertenece a изначально Saint принадлежал John Сен-Жоржу Perse. Персу. Сен-Жон Перс был Нобелевским лауреатом по литературе. Cuando en Однако, более того, сказать, 1941 этот портрет был найден. Alfonso Вообще, XIII скрывать не muere, существует, потому что когда в Лимпицка 1942 году Альфонс XIII comenta que умер, Лимпицка ellos рассказывала, что у tenían них был un роман. Но romance. так как портрета не было, свидетельствовать Pero нельзя. el Портрет был найден буквально retrato несколько лет назад de ее коллегой, одного Alfonso японского XIII se encontró en магната. una Этот colección портрет privada периодически был de описан un как magnate буквально 10 лет japonés. назад он был впервые выставлен в Мадриде на выставке. Не 10 лет, даже меньше. В 2016 году он был впервые выставлен на выставке. Y Таким este образом, retrato ее историю про то, что у нее era был una роман или там были evidencia, какие-то отношения, они были una знакомы с Альфонсом XIII, confirmación случилось в del начале 90-х. romance que había tenido Tamara К этому же Lempitsky con времени мы с вами смотрели до этого Alfonso XIII. картину с Адамом и Евой. К этому же времени оказывается, что Aquí «Экстаз Святой Терезы». vemos Она un начинает копировать работы, причем если до этого она просто retrato, копировала позы и брала какие-то решения из Éxtasis de художественного Santa мировоззрения, здесь она Teresa просто y lo приходит к тому, что copia начинает копировать работу prácticamente, целиком. Она берет «Экстаз Святой Терезы» работы Бернини, está скульптора idéntico, эпохи está барокко, одного из copiado. самых известных скульпторов, Este и es просто ее retrato que se llama копирует. La Madre Superiora. Como habíamos Эта картина очень comentado, que en интересная. esta Как мы с época вами говорили, в Art 30-х годах Deco Тамара ya Долимпицкая уже empieza сказывала язык, и a несмотря на perder все, что su она делала в popularidad прессе, y несмотря Tamara на все ее Delimpitska, претенции, a она все-таки pesar de потихонечку подвигала todos los вперед. esfuerzos de Казалось, что publicidad que hace религиозная en эпоха. la prensa, sus cuadros Она ya no se пишет venden tan портрет bien. святого Y ella Антония. Роль empieza святого Антония в данном случае выступает ее психиатр, к a которому она часто обращалась. pintar Она начинает копировать работы cuadros Боттичелли. con temática Она bíblica. берет практически прямые цитаты. Потому что También кажется, что el tema Долимпицкая может de открыть какие-то la новые горизонты. guerra española Гражданская война в Испании также становится для нее поводом для написания. Но это очень трудно смотреть, потому что, y с одной стороны, она пишет esto гражданскую войну es и никому muy не верит, а с другой difícil стороны, de почему-то это всегда aceptar porque в ella нарядах от pinta Коко Шанель, живя cuadros украшениями, чтобы, знаете, de la противоречить guerra, отзывам в прессе. ah, Потому что когда женщина рассказывает о том, как refugiados, тяжело и как она pero чувствует тому, что mientras tanto происходит ella на территории viste Европы, de Coco при том, Chanel что y сама от этого lleva очень визуально страдает, joyas. воспринимается тяжело. Более того,
Aquí podemos ver el chico en el cuadro. Parece a joven Picasso. América 2. Esto ya no es un traslado, sino es una huida. Porque si antes ella había venido a América para pintar retratos de sus clientes, ahora ya tiene que huir de Europa porque su marido era un judío de origen húngaro. Y Tamara de Lempitsky, después de sobrevivir la revolución y la Primera Guerra Mundial, ella no espera nada bueno de, del poder. Ella convence a su marido de vender a todas sus propiedades en Europa, en Hungría, en Europa del Este, y trasladar su fortuna a Suiza. Y gracias a Tamara de Lempicka, barón de Kufner, salva su fortuna. Aquí vemos el cuadro, la Susana bañándose. Ella dice que necesita encontrar una modelo. Ella publica un anuncio en el periódico y de esta manera también se publicita. Finalmente escoge a una estudiante para Susana. То есть Тамара де Лимпицке, давайте скажем так, пускается практически во все тяжкие. Она привыкла действовать быстро, но в Америке это не работает. И ее напор Tamara, скорее развеселил, убедил в том, что она Tamara de Lempicki actúa con mucho ímpetu, muy rápido y presionando. Y la sociedad americana no estaba preparada para esto, no la toman en serio. Y dicen que Miss Vanderbilt dijo en la sociedad, vamos a invitar a Tamara de Lempicka, que sería nuestra baronesa con pinceles, y como un divertimiento. Y esto le molesta muchísimo. Y cuando vienen otros artistas, pintores más conocidos, Salvador Dalí, Pablo Picasso, la atención del público ya no está centrado en Tamara de Lempicka. Как раз во время Второй мировой войны. Те же самые 40-е годы. Конечно, где искусство Тамары де Лимпицки и где искусство Ella intenta alejarse de retratos y intenta pisar naturas muertas, pero sus naturas muertas parecen las pinturas de otros. Todavía ella pinta muy bien la textura de las telas, pero finalmente estas naturas muertas no tienen vida. Y en algún momento de su vida ella empieza a tener miedo de envejecer. Tapa su cara con un voile. También pinta cuadros como planos y no son interesantes para el público. En los Estados Unidos en este momento está de moda surrealismo y expresionismo. Ella intenta pintar cuadros de este estilo
pero no tiene éxito porque no son reconocibles. Si hablamos, por ejemplo, de cuadros de Magritte o de Salvador Dalí, son fácilmente reconocibles, pero los trabajos de Tamara de Lempicki no destacan, se pueden confundir con cualquier otro pintor y ya no vende. Y ella finalmente deja de pintar. Ella vive hasta 1980, pero ya no pinta durante los últimos años. Cuando muere su marido, Baron de Kustler, ella hace 3 viajes alrededor del mundo en barco. Después se compra una villa en México y nadie se acuerda de ella, pero de repente en 1960 el estilo Art Deco vuelve a estar de moda. Empiezan a hacer muebles, reproducir objetos de esta época y organizan una exposición de sus cuadros. Ella se niega a participar, a visitar esta exposición. Dice, nadie vendrá a ver mis cuadros. Y cuando ve unas colas enormes que se forman a la entrada del museo, de la galería, ella prácticamente pierde el conocimiento tan alegre que estaba. Finalmente, al final de su vida, ella encuentra a su último amante, escultor Manuel de Contreras. Podríamos decir que era prácticamente un gigoló. Fue adoptado por la familia Yusupov y en 2016, hace muy poco tiempo, él vendía la colección de los Yusupov en una subasta y diciendo que le gustaría que la comprasen en Rusia. No era trigo limpio. Tamara de Lempicki muere en 1980, dormida, y pide que sus cenizas se esparcieran en un volcán en México. Es lo que hace su hija. Pero después de su muerte, su obra sigue siendo muy, muy popular. Sus cuadros, su estilística se utiliza en el arte moderno. Madonna utiliza su estilística en sus giras mundiales. Madonna es una de las grandes coleccionistas, amantes y coleccionistas de sus colecciones. Actualmente, la Fundación Tamara Lempicki está dirigido por su nieta, Marisa de Lempicki. Ella había escrito memorias donde dice que después de huir de San Petersburgo, mi bisabuela dice que trabajará muchísimo y había comentado que su abuela quería haber tenido los brazaletes
del codo hasta la muñeca. Así podría vender más brazaletes para poder sobrevivir. Brazaletes para ella era un símbolo de supervivencia. ¿Qué es lo que siempre podéis ver en sus obras? Tamara de Lempicki era símbolo de esperanza en su época. Ella había sobrevivido a la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la Segunda Guerra Mundial, la crisis del 1929. Y a pesar de que las modas pasaron y se transformaron, podemos hablar de Tamara de Lempicki como una feminista femenina. Ella forjó la mujer actual. Ella decía que yo siempre quería ser Venera y me convertí en Minerva. Ella quería ser diosa del amor y se convirtió en diosa de la guerra. Estas eran las circunstancias de su vida, la época que le tocó vivir, pero sigue siendo para nosotros una imagen, una icona y un ejemplo a seguir. Muchas gracias.